आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आसनसोल के पोलो मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर की शुरुआत हुई। इस मौके पर यहां राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके अलावा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पर सभी आमंत्रित अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अपनी बात को रखते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल कर्म योगियों का शहर है। यहाँ पर एक साथ 3 मेलों का आयोजन किया जा रहा है और तीनों जगह पर बड़ी संख्या में आसनसोल की जनता भी आ रही है। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इस बात पर मंत्री मलय घटक ने संतोष जताते हुए कहा कि जितने स्टॉल लगाए गए हैं उतने में अगर 8 करोड़ का व्यापार हो रहा है तो यह काफी सराहनीय कार्य है। इस मौके पर यहाँ मंत्री मलय घटक के अलावा आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम बगड़िया, सचिव शंभुनाथ झा, रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर इत्यादि उपस्थित रहे। आज के दिने আমাদের শহরে কিন্তু 3টে মেলা একসঙ্গে চলছে। একটা এখানে মেলা চলছে, আসানসোল ক্লাবের ভিতরে একটা মেলা হচ্ছে, সেটাতে সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারাররা এসেছেন। সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারদের মেলা হচ্ছে। আরো একটা মেলা হচ্ছে সৃষ্টিনগরে। সেই সৃষ্টিনগরের মেলাতে যারা আর্টিসিয়ান মানে বিভিন্ন জেলাতে যে সমস্ত আর্টিস্টরা আছেন নানা রকম সামগ্রী তৈরি করেন তাদের জন্য কারিগরি মেলা বলে একটা মেলা হচ্ছে। তো একসঙ্গে 3টে মেলা এই শহরে চলছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও এত মানুষ প্রত্যেকটা মেলাতে গিয়ে হাজির হচ্ছে। কারণ আসানসোল এমন একটা শহর যে যারা থাকে মানে আমাদের রাজ্যের নয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন অন্য রাজ্যের নয়, বিদেশ থেকেও অনেক ব্যবসাদার এখানে এসছে। তারা তাদের পসরা সাজিয়েছেন, বিভিন্নভাবে তারা বিক্রি করছেন। যে জিনিসগুলো আমরা সচরাচর চোখে দেখতে পাই না সেগুলো এখানে আমরা দেখতে পেলাম, এবং কিছু ভালো জিনিসও এখানে আমি দেখলাম যে জিনিসগুলো মানুষের চাহিদা আছে। তাই আমি যারা মেলা করে থাকেন মিস্টার চ্যাটার্জি অ্যান্ড ওনার গ্রুপ আর কি, যারা এই ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বলে এই মেলাটা করছেন, সেই মেলাটা আগামী দিনে আরো বড় করে করুন, তাহলে দেখবেন আরো ব্যবসা হবে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।